बतलाए मुझे, काश एक पल को सही कोई तो समझाए मुझे, वादिये अमन में जुल्मत का तहय्युर कैसा, जागती रूह में हर लम्हा तगय्युर कैसा, खौफ का रक्स सरे कूचाओ बाजार है क्यों, हर नई राह में एक वहम की दीवार है क्यों, सोचता हूं तो रगे जाम लहू बर्फ की मौज में ढल जाता है, संग एहसास पिघल जाता है, देखता हूं तो किसी वहशत मंजर का सुकूत ज़हन में नक्श बनाता है सवालों के अजब, दिल ये कहता है बता खूं ये किस किस का बहा, फाख्ताओं के नशे मन पे सितम के शोले, बारिशे जबर की सूरत अक्सर, बिजलियां ओढ़ के बरसे तो हवा चीख पड़ी, जाने क्यों शहर में मक्तल का फुसून नाचता है। अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब करते हुए फरमाया, पाकिस्तान की रियासत को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपका ताल्लुक किस मजहब और नस्ल से है, आप सब पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन मेमारान पाकिस्तान के मादर वतन को एक फलाही रियासत बनाने के ख्वाब को वक्त के सितम ज़रीफ़ों और हुक्मरानों की ज़ाती मसलहतों की वजह से ताबीर नहीं मिल सकी। ये वो ख्वाब है जो आज भी मुंतज़िर ताबीर है। साबिक सोवियत यूनियन के अफ़गान जंग के दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे मुआशरे में असलहा कल्चर को परवान चढ़ाया गया। ये वही दौर है जब क्लाशनकोफ मुतारिफ हुई। कोई नहीं जानता था कि बारूदी हथियारों तक इतनी रसाई मुस्तकबिल में कितने खौफनाक मंजर तश्कील देगी। वक्त के फिरौनों ने शायद ये नहीं सोचा था कि वो किस ज़हर कातिल की बुनियाद रख रहे हैं जो कि आगे जाकर हमारे मुआशरे के लिए एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मजहबी जुनून के उन्हीं नाखुदाओं की कम फहमी की बदौलत आज हमारा मुल्क तशद्दुद और अदम बर्दाश्त की उस नहज पर पहुंच चुका है जहां हर तरफ असलहे की घनघरज, मजलूमों की आह बुका, मायूसी के घुप अंधेरे और लहू के खौफनाक दाग फैले हुए हैं। बलूचिस्तान में मुकीम गयूर हज़ारा बरादरी एक तवील अरसे से माजी के हुक्मरानों की मजहबी दीवानगी का खमियाजा भुगत रही है। पहले तो इस तरह होता था कि एक एक करके जो है मुख्तलिफ इस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन साबिक़ा 4 सालों से इसमें जो तेज़ी आई हुई है वो सिर्फ जो है मतलब कोयटा शहर में मखसूस हज़ारों को टारगेट किया जा रहा है और जिससे हमारी 400 से 500 लोग जो है मारे जा चुके हैं। हज़ारा कम्युनिटी का क्वेटा की तारीख में एक नुमाया किरदार रहा है। हज़ारा बरादरी के ज़्यादातर अफराद 1880 और 1890 की दिहाइयों में जाबिर अफ़गान बादशाह अब्दुर्रहमान के तारीख दौर में अफ़गानिस्तान से हिजरत करके क्वेटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में आबाद हुए। हज़ारा कौम क्वेटे में कोई 1880 के करीब 1880 के दौरान क्वेटे में आए हैं। उससे पहले भी कुछ लोग आते रहे हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम मजमूई तौर पर 1880 और इसी दौरान अफगानिस्तान से उस वक़्त की हुकूमत के जबर जुल्म से तंग आकर हिजरत करके क्वेटे में आ बसे। यहाँ क्वेटे में उस वक़्त बरतानिया हुकूमत थी और इन्होंने हुकूमत बरतानिया ने हज़ारा कौम के अफराद को खुशामदीद कहा
اور یہاں پناہ دی اور ہر قسم کی سہولیات بھی مہیا کی۔ اس وقت سے اب تک ہزارہ قوم یہیں کوئٹے میں آباد ہے۔ 1935 میں کوئٹہ کے بدترین زلزلے کے بعد شہر کی تعمیر نو میں ہزارہ مزدوروں نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہزارہ برادری کے کئی علماء اور لیڈران نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ قاضی عیسیٰ، جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا، تحریک پاکستان کے اہم رہنما اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی ہزارہ برادری کا ایک روشن کردار رہا ہے۔ آج بھی ہزارہ برادری کی شرح تعلیم بلوچستان میں مقیم دوسری اقوام کے مقابلے میں حیرت انگیز طور پر زیادہ ہے۔ ہم ایک بہت تعلیم دوست قوم ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہم تعلیم دوست قوم رہیں گے۔ تعلیم سے ہماری محبت تو میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم تعلیم سے محبت کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم ایک محنتی قوم، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے اس کا، تعلیم حاصل کی جائے۔ ان کے علاقوں میں موجود اسکولوں میں آج بھی آپ کو منگول نقش کے خوبصورت بچے بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ پچھلے 10-12 سالوں میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات نے ہر چند نظام تعلیم کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے اور بڑی تعداد میں اساتذہ اور طالب علموں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن علم کی جستجو آج بھی اسی انداز میں جاویداں ہے۔ وہ تو تعلیم کے حوالے سے ایک انتہائی آگے جا رہی تھی، لیکن 2003 اور 2004 میں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، اس میں تو ہمارے تعلیم کے حساب سے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہو۔ بہت سے ایسے نوجوان تھے کہ جو بالکل تعلیم سے ایک قسم کیا بلکہ اس شہر سے ایک قسم سے اس ملک سے بددل ہو کر انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر اسائلم لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہزارہ برادری کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ برادری کا پاک فوج میں بھی ایک بڑا عظیم کردار رہا ہے۔ جنرل محمد موسیٰ خان، جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جنرل موسیٰ خان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی مسلح افواج کے سربراہ تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے جس بہادری سے لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں کا دفاع کیا، اس پر آج بھی پوری قوم فخر کرتی ہے۔ عوام میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو مغربی پاکستان اور بعد میں بلوچستان کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ ہزارہ نسل کے لوگ کوئٹہ، کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اور جنرل موسیٰ خان کی طرح پاکستان سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج پاکستان سے ان کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جفاکش محنتی لوگ ہیں، تعلیم کی طرف زیادہ رغبت ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کریں اور حکومت وقت کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے امن و امان میں خلل پیدا ہو۔ کوئٹہ میں آئے دن ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہزارہ قبرستان میں شہداء کے لیے مخصوص گنج شہیداں کے رقبے میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ پہلا سانحہ 6 جولائی 1985 میں پیش آیا، جب مذہبی جماعت کے ایک جلوس پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 18 افراد شہید ہوئے۔ 8 جون 2003 کو کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر ہزارہ پولیس کیڈٹس کو وطن دشمن عناصر نے نشانہ بنایا، جس میں 13 نوجوان شہید ہو گئے۔ 8 جون 2003 کو ہمارے کچھ پولیس کیڈٹس جو اپنی ٹریننگ 1 سال کی مکمل کر کے پاسنگ آؤٹ کے لیے واپس پولیس ٹریننگ کالج جا رہے تھے، ان پہ حملہ ہوا، 13 بندے وہیں موقع پہ شہید ہوئے اور 11 زخمی ہوئے۔
26 दिन बाद 4 जुलाई 2003 को प्रिंस रोड पर वाक़ मस्जिद इमाम बारगाह हज़ारा कलान में नमाज जुमा के दौरान 4 खुदकश हमलावरों ने हमला किया। इस वाक़े में 50 के करीब अफराद ने नमाज की हालत में शहादत हासिल की। 4 जुलाई 2003 को नमाज जुमा पे इमाम बारगाह कलान पे खुदकुश हमलावर पाए 4 अफराद थे जो अंदर दाखिल हुए और नमाजियों को ऐन सजदे के मौके पर उन पे फायरिंग की, बम ब्लास्ट किए, हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल हुए। उस मौके पे हमारे 49 अफराद शहीद हुए और तकरीबन इतने ही जख्मी हुए। ये मसला पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया इस्लाम में दहशतगर्दी है। यानी दुश्मनान दीन के ख़ास एजेंट मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उनकी कोशिश ये है कि दहशतगर्दी फ़िरक़ावारियत में तब्दील हो। मैंने अभी आपकी खिदमत में इशारा किया था। उसी दहशतगर्दी के नतीजे में उलमा अहले सुन्नत भी शहीद कर दिए जाते हैं, हमारे बरादरान को भी शहीद कर दिए जाते हैं। अलबत्ता हम दोनों की मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि मुसलमानों के दरमियान इंतशार हो, इख्तिलाफ हो और इससे दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचे। 8 माह बाद 2 मार्च सन 2004 को यौम आशूर के जुलूस में फायरिंग और खुदकश हमले के नतीजे में 40 अफराद शहीद हुए। 2 मार्च 2004 को आज़ादाराना जुलूस पर यौम आशूरा के मौके पर हमलावर हुए। वहाँ भी एक खुदकुश हमलावर था और उसके साथ उसके मददगार बहुत सारे फायरिंग करने वाले भी थे। उस हमले के नतीजे में हमारे 36 अफराद शहीद हुए और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी मुहर्रम के हवाले से, मजहबी अकायद के हवाले से हमारा इंतहाई क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम मजहबी हम आहंगी पर एतबार रखते हैं, यकीन रखते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ फ़िरक़े, मुख्तलिफ मसालिक के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए मजहबी एहतराम, मजहबी बर्दाश्त और एक दूसरे के साथ मजहबी हम आहंगी से ये शहर भी चल सकता है, ये सूबा चल सकता है और ये पाकिस्तान भी चल सकता है। तो इस हवाले से हमने हमेशा फ़िरक़ावारियत के हवाले से, फ़िरक़ावाराना जो सोच रखने वाले, जो दूसरों की तस्हीक के हवाले से है, उस हवाले से हमने कहा है, हमने हमेशा कहा है कि ये शहर मुख्तलिफ अक़वाम के हैं और मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ मसालिक के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ पे मजहबी रवादारी को आगे लाए, मजहबी बर्दाश्त को आगे लाए, एक दूसरे के साथ मजहबी एहतराम के साथ हम एक दूसरे के साथ रहे। वरना यहाँ पे आए दिन जो है यहाँ पे मजहबी जो तसादुम है, जो फ़िरक़ावारियत है, वो आगे बढ़ता जाएगा। जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी और जिस तरह यहाँ पे मजहबी फ़िरक़ावारियत के हवाले से यहाँ पे जिस तरह से इसमें लोगों को जो है मतलब उसमें उन लोगों के जहन को बनाया गया है और इसमें हमारी मुख्तलिफ जो हुकूमती लोग हैं इन्होंने भी एडमिट किया हुआ है कि हमारे इदारों में भी कुछ ऐसी खाली बेड़े मौजूद है जिसका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। ताहनूज इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 26 जनवरी 2009 को चिना रोड पर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन और अहम सियासी और इल्मी शख्सियत जनाब हुसैन अली यूसुफी को दिन दहाड़े टारगेट किलिंग के जरिए शहीद किया गया। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन को 26 जनवरी 2009 को कोयटा शहर में जो थ्रेट एरिया है, जिना रोड पे जो 200 गज के फासले पे जहाँ पे हाई कोर्ट है, वज़ीर आला हाउस है, सेक्रेटरीट है, मुख्तलिफ मतलब हमारी कमिश्नर ऑफिस है, कचहरी है, वहाँ पे दिन दाड़े जो है सुबह 10 बजे उनको जो है टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ हमारी अभी भी बहुत से कारकुन भी जो है वो जख्मी भी है, उसको टारगेट किया गया। 3 मार्च सन 2009 को हजार गंजी के मकाम पर 7 हज़ारा सब्जी फरोशों को शहीद किया गया। 22 जून सन 2009 को नौजवान सियासी और समाजी कारकुन और साबिक यूसी नाज़िम सैयद तालिब आगा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और 7 सितंबर सन 2009 को मारूफ हज़ारा ताजिर अहमद अली नजफी,
20 مارچ 2010 کو مغربی بائی پاس کے علاقے اختر آباد کے مقام پر 3000 تاجروں کو شہید کیا گیا۔ قتل کے سلسلے رکتے ہی نہیں، اشک بہنوں کے جو بہتے ہیں وہ تھمتے ہی نہیں، بے گناہوں کی جو آہوں کا دھواں اٹھتا ہے آسماں تک کی بلندی کو نگل سکتا ہے، امن کا دائرہ پھر جنگ کی یلغار میں ڈھل سکتا ہے۔ سال نو ہم تجھے خوش بخت کہیں کس منہ سے، ہم تو گزرے ہوئے حالات سے شرمندہ ہیں، جانثاران محبت نے سجائے مقتل، ہم مگر آج تلک زندہ ہیں، ذہن تاریخ پہ تازہ ہے ابھی وہ ستم کھول دلاوے کی طرح جو گزشتہ غم ایام نے بخشا تھا ہمیں، ایسے محسوس ہوا ظلمت وقت کی خاکستر میں جیسے ماہتاب کوئی ڈوب گیا، سو گئی شام غریباں کی ردا اوڑھ کے سورج کی تھکن، رو پڑی باد صبا، جل گئے اہل محبت کی محبت کے خیام، ہر طرف شام ہی شام، دل میں کوہرام کے نام۔